Son. Film Jope, Landi Ajope, Yusuf, Awasalon Ronga, Halima Bogule. Honi, Amoko, Toras Manao, Uncle Kubade. Ampere Dambe Bakaba, Yebo, Aja, Angujomu, Elana Marmoya Dabariba. Honi ken kana kammogo basintare asireni anka am hokkunantin sirode amatin gemu haka satna iran kurmaro nden kenta tu imme ngaybe konno anjira mo kono siro anjira mun siro so fonjira mo bana siro nyimme ka serenguna ila mulo ndikenya nan gemno kenya laga nan gemni de ma kenya hetanga na monanga gemme la megata nga gemme ba yukuna kawni yakunti ga katna mes komante ngana pare anan kana nya kenti gare nan sire sagansa ngema harni bogwa Yusuf ondiga dome Halima arolom baba dome de Yusuf Halima tamiti gare hal islam ma gundina hakat na mes ko matare gun qara gundea ini yakunti ga gal hakati be yakuna sonta gunda bari gelanga deber tinkaire arake to nunga nana mugwa ngedanti gara tara to le gala perne tikara to le ki gonta tigana Halima anan kina kademu gure Nigeria bikantri jamana kore kempai Halima agre golira nga aroti gandungani igirangani tabelin kama Halima ari golunga mede ar mosronde ngame awa Yusuf ro Yusuf assalamu alaikum bismillah ammogo alinten so alien gam koy ankuna det ntogono ngani anya kammogo kata garni kira yigan mo srondi antar no nyige nyiga nan kidin an kompen no gonde kentar be ko khadire makumene soguba anal tanyiga ndenga ngita kapawa yana domea dana tinyiga ndenga mbane khalle o degna domere bas ntari ondiga ngarti gande ngani ay mbane litimbani ganere mbara nyigene Allahu akbar Yusuf rapizola halma kamare Halima nga sunongare lamun paba amadiga anyiga lemba ko ngare tambana nyige aragana bana kompe ngani aragana bana nyige ngani de Halima awala semenga Yusuf Halima arokate bachile khare aro Halima bachile khare lore ari sigi men nanonga honi ke khani mania asera andangani kati angarono ka kesu halle ngem hobre de berangana kamani tugati ke gollai anse nangana njabi ansure nyige ana mena murno khari ana kenya kondo ba moko sidike honi nderin kasa ngase andangani de jikon ma ho wari ngala be debara gelle ho bure kamo nanga ke dabar ni ngani ngira men bayde ngani Allah akbar Yusuf akota jawi ari karan ko ire albi Halima antat na tigra be debarai Halima uro kello uro ngira ndangande ankira ranga bana ko pengani Allah akbar Yusuf Nigeria bikantri jamana kore kempai Yusuf tongundi Halima kenya nde igo yugana kazanya kentiga angana sure ndabari anna tigare kenya lingara ngani kenya kala daraja ngande agama ututike ngani
ngete kunyi go meno are yugo beri ya kunti ga nakatna mensu ko mantenga ngana kende beri ana murtina ana kenda mali na wari meba ngeta kenda bande ha Yusuf ese tonto nga mulla ba nga mulla ke nga mulla na kenda barne ifana tegra erere kebe de ana tua fana kentoare Yusuf yo kenya rangra sokura kuteba ampata lo soja kinati kenya ba Yusuf nda kende beria fani erere tagara erere kebe de bara ansiga na ha kuto murin ke makenge heti ka antanji menere Yusuf anke manyare ando ken tora nyaide ando ken tora nyai awarna nya kundu nga manya kundu anta tu de naga niwe fara to naga niwere Yusuf droto la kediga meme wara kuno mungure ke au sekundu na kediga me wara mangari yampe muri magare bakat bagat nyampi maka kena nyamana Allahu akbar Yusuf ari menjange wa molindi menjang sarangani menja konkontin keranga uro muma sere madama la kemen kere ke majandi Yusuf akanya ninkere Yusuf araki adaberin kera sokoran kutingani anda jikran kosen ninkere amalo na butin kasa masasa ken menia ke me jikran kosen ga deberin ngani kam wonna me butin kasa pi deberan ngani kadi Halima angin bawru go nya batinga akine ke yugo bentam prampro dantam valeru tu angin yaram prampro kum sebe kama harampro kakundo kamenti go nya ro kabatinga kakuma sontono ba ngi ngata uri go batinga re angata sokolan kutingai kenna kabara ngalinga nga abara to kono koy Halima ko nge kina hajun timma ka koy ke kina tamman sai ka tingande awar sageren so da sai ka tanga kota su ifan kana tambunya tukai anam ko ba angana sai ka tingai nka ballara ngare grebe de fon kana medde bare ya ngigana anki ngande ndana yampa maga mangenya pemuru ifuna jaka sernya katana tandingi kana sernya koy ngana kende bara wi hakran to kini mo siri nuwari mo siri nartan kon sa Allah dunga mingra nya kundo Allahu akbar Halima anda menjange masala ke krosire antagu gana siringa ba Halima majon antiga dire ana sofuku teringa Halima urollo Halima aratul fonga meire awa Yusuf amma dai biki shirin bacci ba ko ko saut masakan tankin allengiya nayi mana me ka gani menya kam wolod mandu kira man sakaba an so yira muka akwai wasu kana musamman gere ko an sakare ko alin kira ngani ot man saka kunda bana kasoba agogo yana hannun kam mo tulfon ngan kitanga kamana ke banga sangana tike ngani an kul ko an sakare ga saka kunda Yusuf bas taki ka wurani maniya ko kuma baki da yalla masahaba ana manan tamonya tugaba ko man yanki nga masa kasu hili dangi halle Allah tu bakin kay ampaji manin ke maga sasa kinki ka masaha bas ndar na kajara de beri on kune mera ngani nge hajun terre ampakin so ya de ba atmanya danga khenkana bas ndari hone haku to lere kula ke karya na holla kan takingan del amigo la ilaha illallah rajilla ma ku menire Yusuf Allah ce ganan kompengare te kasu hilanta masa ya saki ka masare Allahu akbar turin kiran kaire udo ke ka gilan kada ngani beninya madam tawakum bay Yusuf anda sapi jagade ngade dramigo Yusuf yotel hay ngame aro sare anga ya gonga dumbu amma khenke aba minanga ta ay basi suntenga basuntinya gon alhamdulillah khote nanya go kunti mo gondire esanya wa warni siringa imme arabe jana winga ta apena daga docteur ngodi na daga docteur ngodi kwa halma mo tora suntai ko ma kan ta karo mena kare kila sabaja gonga dumbu de ay hondo la halmana wa basi ntanu ngani Allah kunya tanga daga goldira ngani ma Allah kunya mawari kana diga munuba sare asikare aya ko nga dumbu ko laro halman tamei
Yusuf ani menjange ali Yusuf anat nanti yakarinde yugonta bana haklere anda famu ba kam wankina tingina yampe muri gare maka wala wana kime sina nyana kuna kanta yampe mura kama tingina yampe kanta yampe mura maka de kala nyana kamo kari minya Yusuf ama tanti yuguni sabar nyai example mutinke haka tinken ka gume ongana sokba war yampe muri kema mingar yampe mura maka ngima honne wori yuguna dangi keru kana yampe muri me maka kwa he ali anda wurba ka kunya yugun to kombono nuka ngila tikenda bar nuka kam ngat ni di yaran yampe maka ada tanya kan yampa maka menia ot maka kuma yigaba ka kunu kudiga ma yagar kuta la murti ni nuka yakamana yugul logo kwa kene min diga mene Yusuf anke ande gare kesu kaso hajunga me yogon ken logon yugo ne gare kaso hajunga me eske bire nu kunda ba game ta tunga yuwe ko nanke ndanga mat manke lampakle hakati be wala ki khibari met ko kunure Allahu akbar Yusuf awa kamana hoton paire réseaux son kamare téléphone nogoni internet nogoni de anke nan putungala mejan kama sasa Facebook kama kempeti khasere amado mako tingana blogawo anke pajinga nyamar khanem magawa kan pa giri ke sa minute hilu nogon sasa anda usura kama na commentaire anda kunjabire hasure monde na isire so ngin tigana tingemu ni jabina pollo na minna ni nwada na tinwari maha mungura ti ya ntenya nangani maha mungure ngema mungure ka nke ya garenya ken kone ti kwawo Allahu akbar bas ntere ngana ampo tongori relation kama nga Facebook kama nga tofike me bronene kan dinke torno ke na sabna kalsin ke mangana bonna hotana kubo abo anke foteti nke a fotini islam ba na muro maka angala yekina ana yagar marante jukunte dina gume anna kenya muro manke kone tike nga kwa jira ero qora de benga daga anke nyakan to ho sutu gelanga madunga tinke dina na tere yagar tana yegi anana yagar be jukuzanda kenya keke abo na kenya kuna bas ndari on ta gona hay Allahu akbar anke na ki hay haranta peten su tourni angan du wala kundu angat sangati yokungan asanka yokume valeur tu anga sangati yokungan Yusuf ar dogonga mere Nigeria bikanti jamana khore kempai uzeri gardien docteur anga dangan hakati be soron komanda nguga no kunsu komande ga muku ga kama nampaide docteur anat nan dinka nanya ke arantoro aralla kenyi mere golira ke yere anna ture hoga kunire ankibare ngani mingara kinandangare uzeri annan sebenya moko sirike uzeri garda linkara garanta gare mulare wallahi bato wonya kona andangani de hakati be angana dangini ya wajara mbatenga ya kamana pa no kusu komantenga ya analla tigare antaka na tigare allaranda bari docteur salonge be ya no ngana dangana kamana pa no kusu komanti ya gonga okay das bas ndani nyimbirondi ani nyimbironga angana mena yere user arin khaya odmake maharakta mameni ando kelme ale gran ka katangollenga ana min mun suron goliranu ngani bugu sella ganne das ara uzair ara katare halima Allahu akbar das mamba kore arin tempaide angaro kenya batenga de ibe gara uzair tiere emena ritere ke ampram purenke kani nyakan junkoro tampa indenga Allahu akbar zer das rankatare ti kharu hainde nya batengare ankinde kego wari nke wakala ko anga ho dabar ni eden ke wakala anga banda guswa anga nge khata tindi ngolle ngan kenan dornare suna bin suinke makare kamana ngatin kerangani munahaqi angi hokko nin kerangani anke ni menia anke no kel mara dogonga mei wallahi nke kunya antinke uzair tude nke tabana gume ngaheng sunya kamini Allahu akbar yugon dangere wakambana hay wakambana gugare
anya kammo he ande kimuna haki wari tiki ngalla nga koy ngama sire to ko re ngan do hakati be ante linke he banke pet ngol lenga nitelle goro gage nyay koy nitelle goro gage nyay he kadanda te kille ay no ko kille takande ngatakande lo ko killa batenga Allahu akbar Halima das awaka mana hayre das morike anya kamogo Halima andigame ankira orja hore kitare tandigame nga ankira orja hore kitare andigame lingeni ankina ara Allah tigare ara ankeme harampire kita akin konta butti kasanta akin adna ken nokondi ankira orja hore kita tanka palle makunga ardar pramprensi kitare das ma tangi jakini kunre ma tanga soyni ngani mpaka tungunya kwandanga koy mpaka tungunya kwandangani amparampureke kini sa khorai igundangani anga dangitin no kuswa igungana ngoritani kini sa khorai dangani janko kanya kanko anga dangitin no kuswa kanya ko kamanna mpayata Halima ngawe konandangani hari karunga sukunandi hari karunga nangoli wasukunandi ken kani mana nda sabunya ke amparampire nyani antimante nyani amparampire na kokoka kola from Kenya nangani ya wala sunta ke kitana de awaka mana jake Halima nuari das nuari ke mogani serebe ka antiga na kenna mulla serebe ka kanta mulla ke lantanti gana de angana ho dabara hajuntari ako kali de ke mogani koy ina kununya yo Dota na ay hakuto nan gannan sai annan mulmul kun nan pai subhanallah buladun koro ko digri yari yakinta nan munga na tuke ya yakinta minna munan ngurta banatan sigita bantan nan ngurisa Allahu akbar basin tari wai halima grinnan sigire halima to ganyi mere an karso mise kati wandi go ngani docteur laita kunu ba ka Allah we Doctor das inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa gilala wasagana kati Allah tige nga Allah rangare Allah be garanta kan nanya kunanya yarum parampire ngani Halima ando se nga meire golira ke yere ankem bane amenta yere amenta selangani har kan da kadi kundunya na mentare Allah kila breaking ten kinangan ngesi kan ten nan tanki ngol normal ngan na biro no gondi grande gol na khat na mes commentaire ngesi mina nyaitan na khusa nya kam nga bikin utime UPF anta tuga be med dabar ne ko ma ko re da santo gani me Allahu akbar anke be directeur programme ngani anda ka programme nya kamire Allahu akbar das ari biro no nga jas ajarabi Halima ide rakla bude ngamei armide bude ngamei no to kunda kota lina kita koy kota lina kita de funkana ke kita subhanallah das Allahu akbar arno sahaba gemnre anura muranta gorangani subhanallah Allahu akbar marim kaba pingano kasusiki dangi halle Allahu akbar kasusi kidangi halle ho ntan danya kenaka Yusuf Allahu akbar ikune meranga Halima menjangita na makadungere Yusuf menjangita na yampe muru Yusuf madunge dundera kompai jahila kompai oyoguna kammo lenki anna sabare kun halale kharakem pram domaga Allahu akbar Yusuf ahale semendi menjanga kenya ko rangani Ali igor yakhare qasu hajunga me Yusuf tigrante ampe murna maka hal makabadu nga ampe murama asuka warin taguro jahila ko ona menna linko yokundi ongana bara halali ngotele harame nyai ala yakunda kan khara ka mekumana maka kan daga faisel ngani subhanallah ana sabare kinai na soran kutu ya garenga seran da ko kamako atebe di jikunde nyawo anda waju
abara wala anda hohonya angana sokoran kutai hore haran kana anna parna liso an kina halle kanda sokoran kutanga ndandu tirndini ba hoana nonga tata na meni dabari anda kiro da bekan nintoro awa yampi maga anyeme me howa tilleti mengatan howa dundira ko ngani alla ko no kiskenga tongo nanke manyare menja nge metampi ketare nge man khabar kera kingara khotore nge ko ngari yampe mura maga lenki ma kumbene ngono yampe murna maga maga dunga mene ata katna mes ko mantenga iguna yagarun torona ifo inato nanti yagarungi hajuroni magare ifo na imratu ti yagarunga ankente kunde yaba yebo kanya sireni ka zulehat nge tongo nge tampello nganta sigiti gajankere ora gajankere kengara anda ko anda tan sabarsa ato honnina tana wan sai katangani de halima mikin kabakore sabada nan terinke na sabunya ke ani anke ngani igon tinke marra janko tana tanga dokinke annan sabanya gade mo sirike mo sire gade ngi kharamuntiga ni ko manke mo igon tinke marga na igo marna anda tongon ko de tongon ni kyan ngana hamangata ani magati tora nyaire kanwati ankon sayenga Allahu akbar menjange rakhla bule ngarawre de opéré fon kanton kallenya kama an karangen ka doktor halma karange aro to agunta bana aro fin to agunta bana jahili kinga na lampuse na ngarankina ali kempai are Yusuf aya kengara batengare nsando linge na anyaka mogo anga sagene kampakatia ngana sagara katibe utro la kenga sagene kampakatia de anga mulani palla daru khalleme daru angrim pallawe naima anga ke kolati sen buana de bete khananya ka hakat na mes ko mantangat nam palla borungani ba sentari ngam palla tongo ndi ngol nga khobona andangani ka antal linkera nga siringani ba sentari ka makatangin pe banade Yusuf amoko tinga halma kunde ba sentari magaramugo ni gondiga ali Allahu akbar ara Yusuf wa dome ali aya kala warakilleri Yusuf na angenti har saqa kubina gajange nyai ba mako sirike oro gajange nyana me ana mula fonkare yampe mura maga kikato yampe mura maga de ngata yampe mura maga tongo ndi anga kamanandu nenere Yusuf ke khani mania anga kunigel kampakatia kaga kundu kasu siki kasu siki honta karo menaga moko sirike ke yani ngeme joti hingare ke koneti sangana ndamulanga sangana de ngoni ndakubtoni kinere agama yele mesu ngoni ngaya tana wutu kembana tanga tana yegini agama yele ngaya tana yegini kembana tana kubtoni kinai ali akabako Yusuf anda ke kwallanta dabarnde ngatanga halma mulla alanta dabarni ka ngandu to kala kanen batanga tendundene de nsa gontenga na nyaken krosire ka anga mam gonto hobri ngaro kharo mena gare awar bonore ayan ken no gonna sanga ka ngatni ko slato bakkai ndaken su togono yisunga conseil be ko nandangani magajo hinu nya honne ana muguba ngimata nan tanya mpama gare ka antu akun kantantu akun golina ba anna goleta de berang mata nyampa maga yalla ndakin tonga ko kammo ke ko no onan pete men pesin gata nyampi maga ona me waran pesin gata nyampi maga menangante selingen ko branga da kan no nando selinga da katei awarna paqilantu de awat nanta madum na ke dabari ke gana sababa awat nanti ampa hoyga murniare awana likatan liampe muramaga ke kon simbendi ona nya kundunga kenya sireni Allahu akbar ali ala konsa na warakil siro londiga amara yani hilandi kanyima wakati sikandi wat kalanga assalamu alaikum omare mo kene kirnde arogangunde nangiri bakiri gundo sibi marina jombogo kina tuna suko mantenga ne kakumbe gani manyo gumunga ka hajunga geli sokala mposire ka tikenda bre
2 places 3 places que si commentenga kitana ora almoro 3 portes 4 portes 6 portes que si commentenga kitana ora coves khoro ngane aro tabil manzi que si commentenga kitana ngande hangra hanga joya rema atelo khore ken ngonde marena aro khaya wakati que si commentenga telephone numéro pai 74 35 99 63 atima mungu salugumon khayra khakumbe hadunga fote ngana ro salon ngonde na salon kenche na gemndai seti place fote moroken tesim posire asuko matakte atelo khore ken ngonde na tu marena aro khay suko mantenga akte kusuko mantende angana khir numero ngata angaktana joya remaga 74 35 99 63 bakir gundo sibi marina jombo